স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যে রাজ্য থেকে এসেছেন সেই রাজ্যে কথায় কথায় লোকে একে অপরকে সম্বোধন করেন জয় শ্রীকৃষ্ণ বলে। জয় শ্রীকৃষ্ণ, জয় জগন্নাথ, এটা অমিত শাহ ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছেন। ছোটবেলা থেকে অমিত শাহ শ্রী চৈতন্যদেবের মহিমা কথা, শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের মহিমার কথা শুনে এসেছেন। কিন্তু কোথাও গিয়ে যেন অমিত শাহর সংস্কৃতি ধর্ম সেটাকে আলাদা করে দেখানোর চেষ্টা হয় বাংলার সনাতনী যারা, তাদের আচার, তাদের রীতি, তাদের সংস্কৃতির সাথে। কিন্তু এটা হয়তো আমরা ভুলে যাই, এবং এটাই আজ মায়াপুর ধামে এসে অমিত শাহ মনে করালেন আমাদের এত এত সহস্র সনাতনীদেরকে যে যাহাই রাম তাহাই কৃষ্ণ, তাহাই রামকৃষ্ণ। 2026-এর সবচেয়ে বড় নির্বাচনের আগে আজ একটাও রাজনৈতিক কথা না বলে অমিত শাহ দ্বারকা ভূমি থেকে মায়াপুর ধামের এই যে যাত্রা করলেন, সেটা আসলে বৃহত্তর হিন্দু ঐক্যের জন্য। আসলে যে বৃহত্তর হিন্দু সমাগম আমরা দেখলাম, বৈষ্ণবরা ছিলেন, মতুয়ারা ছিলেন, শৈবরা ছিলেন, শাক্তরা ছিলেন, এবং প্রত্যেকে কখনো বলছেন জয় শ্রীরাম, কখনো বলছেন জয় শ্রীকৃষ্ণ, কখনো জয় জগন্নাথ বলছেন, আবার কখনো জয় মা কালী, জয় মা দুর্গা বলছেন। এটাই তো বাংলা। এই বাংলা মানে সতীপীঠের বাংলা, এই বাংলা মানে শক্তিপীঠের বাংলা, এই বাংলা মানে রামকৃষ্ণের বাংলা, এই বাংলা মানে রাম রাজাতলার বাংলা। অনেকে আমাদের গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে অমিত শাহরা আসলে বাইরে থেকে আসছেন, আর আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, বঙ্গীয় সনাতন সংস্কৃতিটা আসলে বড্ড সাম্প্রদায়িক। অমিত শাহ আজকে যেভাবে নতমস্তকে শ্রী চৈতন্যদেবের সামনে একের পর এক বাণীগুলো তুলে ধরলেন, এবং তিনি বললেন যে শ্রী চৈতন্যদেব শুধুমাত্র বাংলার নয়, তিনি গোটা দেশের এবং গোটা বিশ্বের। এবং এমন একটা সময়ে কথাগুলো তিনি বললেন যখন বড্ড বেশি প্রয়োজন হিন্দু ঐক্যের, বড্ড বেশি প্রয়োজন রাম কৃষ্ণ বা রামকৃষ্ণ যে আমাদের কারোর একার নয়, সব্বার, সেটা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। বারবার করে শ্রী চৈতন্যদেব নিজেই তো বলতেন কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব পাহিমাম, রাম রাঘব, রাম রাঘব, রাম রাঘব রক্ষমাম। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আজকে মায়াপুরে শুধুমাত্র নিজে প্রণাম করার জন্য বা আরতির জন্য আসেননি। তিনি এই বার্তাটা বাংলায় দিতে চেয়েছেন যে যে রাম কৃষ্ণের আরাধনা বাংলা করে, সেই রামেরই আরাধনা গুজরাটে হয়। যে রামকৃষ্ণের আরাধনা দিল্লিতে হয়, সেই কৃষ্ণের আরাধনাই দ্বারকাতে হয়। এই গোটা দেশে যে হিন্দু জাগরণ হচ্ছে, যে হিন্দু কনসলিডেট হচ্ছে, তাতে অনেকের আপত্তি হতে পারে, কিন্তু আদপে এটা একটা শুভ লক্ষণ। আমরা আবার শিকড়ে ফিরছি, আমরা আবার আমাদের বঙ্গীয় সংস্কৃতিতে ফিরছি। মায়াপুর নবদ্বীপ ধামে কেন এখনো সবচেয়ে বড় ট্যুরিস্ট করিডোর তৈরি হলো না? ভাটপাড়া থেকে গোটা যে গঙ্গা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলটা রয়েছে, সেখানে কেন এখনো চৈতন্য করিডোর তৈরি হলো না? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তো জবাব দিতে হবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জবাব দিতে হবে। তোষণ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি পেলেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তো জবাব দিতে হবে। বহিরাগত বাঙালি, বাঙালি অবাঙালি, এই দ্বন্দ্ব করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি পেলেন? আজ সমস্ত দ্বন্দ্ব চুরমার হয়ে গেল। অমিত শাহ এর আগে শাক্তপীঠে এসেছেন, শৈবপীঠে এসেছেন, কালীঘাটে এসেছেন, তিনি এর আগে ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে এসেছেন, তিনি নতমস্তকে বিবেকানন্দের মূর্তির সামনে করজনে প্রণাম করেছেন তার বাড়িতে। তিনি আজ মায়াপুরে এলেন এবং আশ্বাস দিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হয়তো খুব শিগগিরই মায়াপুরে আসতে চলেছেন, নদিয়াতে আসতে চলেছেন, এবং নদিয়া মানে এই মুহূর্তে হিন্দুদের সবচেয়ে বড় কনসলিডেটেড হওয়া এমন একটা জেলা। ইসকন মায়াপুর মন্দিরের
ভিতরে এসে অমিত শাহ যেখানে আরতি করবেন, যেখানে দর্শন করবেন, সেই জায়গায় সেই এক্সক্লুসিভ ভিজুয়ালস আমি দেখাবো। আমার সঙ্গে ভিডিও জার্নালিস্ট সঞ্জয় রয়েছে। প্রথমে দেখাবো মায়াপুর ইসকন মন্দিরের ভেতর কীর্তন মেলা চলছে। তো দেশ বিদেশের ভক্তরা এই মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছেন। আমেরিকা থেকে শুরু করে, রাশিয়া থেকে শুরু করে, চায়না, বিভিন্ন জায়গা, ইউরোপ, আফ্রিকা, বিভিন্ন জায়গার ভক্তরা মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে, মাতাজি প্রভু নির্বিশেষে এই মুহূর্তে বসে এখানে কীর্তন করছেন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 দর্শকদের নিয়ে যাবো মায়াপুর ইসকনের আরেকটি অংশে, যেখানে রাধা মাধব এবং অষ্টসখী উপস্থিত রয়েছেন। যখন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এসে প্রথম উপস্থিত হবেন এখানে, প্রথমে তিনি রাধা মাধব অষ্টসখীর দর্শন করবেন, আরতি করবেন। তার হাতে আরতির প্লেট তুলে ধরা হবে। সেই আরতির প্লেট দিয়ে তিনি কিন্তু রাধা মাধব অষ্টসখী যে বিগ্রহ আমার পিছনে রয়েছে তাদের আরতি করবেন। এর ঠিক পরে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এগিয়ে ঠিক ডান দিকে শ্রী নৃসিংহদেবের যে বিগ্রহ রয়েছে সেই বিগ্রহের দিকে এগিয়ে যাবেন এবং নৃসিংহদেব এবং প্রহ্লাদ মহারাজের দর্শন করবেন। রাধা মাধব অষ্টসখীর ঠিক উল্টো দিকে রয়েছে ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য ভক্তিবেদান্ত স্বামী শিলা প্রভুপাদ, এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী শিলা প্রভুপাদের বিগ্রহ। সেই বিগ্রহ দর্শন করে অমিত শাহ কিন্তু মঞ্চের দিকে এগোবেন। গুরুদেব হলেন শিলা ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ, যার 152তম জন্মতিথিতে আজকে এই উৎসব চলছে এবং সেই উৎসব উপলক্ষে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আজকে এসে মায়াপুর ইসকনে পৌঁছচ্ছেন এবং মায়াপুর ইসকন সহ 56টি গৌড়ীয় সংগঠন, সেই সংগঠন মিলে যে সংঘ তৈরি করেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংঘ, সেই সংঘের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রত্যেকে তিলক কেটে সনাতনীরা অপেক্ষা করছেন একেবারে, এবং সেখানে আজকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি বক্তৃতা রাখেন। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসছেন আজকে মায়াপুর ইসকনে, এবং যার ফলস্বরূপ ইসকনের সভামঞ্চ থেকে শুরু করে সমগ্র ইসকন জুড়ে আজকে সাজো রব, পাশাপাশি নিরাপত্তার বেষ্টনী অত্যন্ত কঠোর। এবং এই গেট থেকে যারা যাচ্ছেন, মহিলা পুরুষ বাচ্চা সকলের জন্যই কিন্তু হাতে রিস্ট ব্যান্ডের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেই রিস্ট ব্যান্ড দেখিয়ে তবে সভামঞ্চে প্রবেশ করতে পারছেন। একটু হাতের ব্যান্ডটা দেখাবেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংঘ থেকে এই ব্যান্ড দেওয়া হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই যে সমস্ত গাড়ি আসছে সেগুলো কিন্তু একই সঙ্গে চেক করা হচ্ছে থরলি, যাতে যেগুলো অমিত শাহের সভামঞ্চ পর্যন্ত যাবেন সেগুলো কোনোভাবেই যেন নিরাপত্তার এক ফোঁটা ত্রুটি যেন না থাকে, সেটা কিন্তু নিশ্চিত এখানে করা হচ্ছে। ইসকন মন্দিরে এইবার প্রথম দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি তিনি পদার্পণ করছেন। আর আমার পেছনে যারা আছেন সব গোপিনীরা ইসকনের, তারাও কিন্তু অধীর আগ্রহে আছে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম হরে হরে, প্রভুপাদা জয় প্রভুপাদা, জয় নিতাই চৈতন্য বলে নাচ রে আমার মন, নাচ রে চৈতন্য বলে নাচ রে আমার মন, নাচ রে আমার মন, নাচ রে আমার মন, দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচ রে আমার মন। কলকাতা এয়ারপোর্টে নামলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং তার যে বিশেষ বিমান, সেই বিমানের ছবি দেখতে পাচ্ছেন। সেই ছবি রিপাবলিক বাংলায়, ফার্স্ট অন এক্সক্লুসিভ রিপাবলিক বাংলায় সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন। এখান থেকেই সরাসরি নবদ্বীপের উদ্দেশ্যে তিনি পাড়ি দেবেন। যখন দমদম বিমানবন্দরে অবতরণ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, তাকে স্বাগত জানান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই ছবি আপনাদের সামনে রয়েছে। একদম দমদম বিমানবন্দর থেকে তিনি কপ্টারে করে মায়াপুরে যাচ্ছেন। মায়াপুরের ইসকন মন্দিরে যাবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখানে
রাধা গোবিন্দ মন্দির সহ নতুন মন্দির ঘুরে দেখবেন, এরপরে ইসকনের মাঠে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। একদম যে জায়ান্ট স্ক্রিন সেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অমিত শাহ, ইসকনের যারা প্রধান রয়েছেন, যারা সাধু রয়েছেন তাদের সাথে দেখা করছেন এবং সেটা জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখে অত্যন্ত উদ্দীপিত হরিবল ধ্বনি উঠছে, হরে কৃষ্ণ ধ্বনি উঠছে এবং অবশ্যই তুমি দেখতে পাচ্ছ উচ্ছ্বাসটা, প্রত্যেকে হাত তুলে অভিবাদন জানাচ্ছেন, স্বাগত জানাচ্ছেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। সেই ছবিটা একেবারে সরাসরি কিশোরা দেখাচ্ছে কিভাবে ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছেন অমিত শাহ। উৎসুক জনতা, উৎসুক মায়েরা কিভাবে সরাসরি দেখছেন অমিত শাহর দিকে এবং হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র একবার আমি উচ্চারণ করতে বলবো। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র যদি উচ্চারণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। যারা এই মুহূর্তে বহু মহিলারা ভক্তরা তারা এসে পৌঁছে গিয়েছেন অমিত শাহকে একদিকে যখন তারা দেখবেন, পাশাপাশি আজকের গৌরীয় পূর্ণিমা, একই সঙ্গে 152তম ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের উদযাপনকে ঘিরে কার্যত প্রত্যেকে প্রচন্ড উচ্ছ্বসিত এবং তুমি দেখতে পাচ্ছ এই মুহূর্তে প্রত্যেকে এসে গিয়েছেন। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই মুহূর্তে কোথায় রয়েছেন আমি দর্শকদের, রিপাবলিক বাংলার দর্শকদের সেই ছবি দেখাবো। যদি এই রাস্তা দিয়ে সোজা যাওয়া যায় তাহলে ঠিক ডান দিকে দেখা যাচ্ছে একটি গেট বানানো হয়েছে। অমিত শাহ যে কনভয় এসে দাঁড়িয়েছে সেই কনভয় ঠিক গেটের বাঁদিকে এসে দাঁড়িয়েছে। সিকিউরিটির কারণে সম্পূর্ণ রাস্তাটা যেতে দেওয়া হচ্ছে না, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি তা থেকে কয়েকশো ফিট দূরত্বে কিন্তু অমিত শাহর কনভয় এসে দাঁড়িয়েছে। মন্দিরের দেওয়াল দেখা যাচ্ছে, মন্দিরের যে বিল্ডিং এর অংশ দেখা যাচ্ছে, সেই বিল্ডিং এর ওপারে এই মুহূর্তে রয়েছেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি রাধা মাধব অষ্টসখীর দর্শন করছেন, পঞ্চতত্ত্বের দর্শন করছেন এবং মন্দিরের ভেতর মহা আরতি করছেন। যে ছবি এই মুহূর্তে টেলিভিশন স্ক্রিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি, রিপাবলিকের পর্দায় যে ছবি এই মুহূর্তে দেখছি এবং তার পাশাপাশি গোটা বাংলার যারা সনাতনীরা রয়েছেন যারা এই ছবি দেখছেন, আজ অত্যন্ত পবিত্র দিন 18ই ফেব্রুয়ারি 1486 নবদ্বীপে জন্ম হয় নিমাইয়ের এবং আজ সেই পুণ্যভূমিতে, সেই পুণ্য লগ্নে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশের অমিত শাহ মায়াপুর ইসকন মন্দিরে করছেন, সেই ছবিও আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। শ্রমিক ভট্টাচার্য বিজেপি সভাপতি রয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী রৌপ্য পাত্র নিয়ে প্রত্যেককে আশীর্বাদ করছেন ইসকন মন্দিরের যারা বৈষ্ণব প্রভুরা রয়েছেন তারা। রাধা মাধব, জগন্নাথ, বিষ্ণু বা হরি যে নামেই ডাকা হোক না কেন, আসলে সবটা আমাদের। এই সবটা যে আমাদের এটাই বারবার ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। দ্বারকা নগরপতি, দ্বারকার রাজাধিরাজ যে, সেই তো মথুরা নগরপতি। দ্বারকার ধ্বংসের পরে যে শহরের উৎপত্তি, সেই শহরের জগতের নাথ যিনি, সেই তো কৃষ্ণ, সেই তো মাধব, সেই তো কেশব। আজকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শ্রী চৈতন্য দেবের পুণ্যভূমিতে এসে আবার মনে করিয়ে দিলেন যে বিজেপির শ্রী চৈতন্য দেবে আপত্তি নেই, বিজেপির মা কালীতে আপত্তি নেই, মা শারদায় আপত্তি নেই, বিজেপির জয়রাম বাটিতে আপত্তি নেই, কামার পুকুরে আপত্তি নেই, বিজেপির কালীঘাটে আপত্তি নেই। আসলে বিজেপির
বাংলার বঙ্গীয় সংস্কৃতিতেই কোনো আপত্তি নেই। হিন্দুদের মহাজাগরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি। মায়াপুরের ভেতরে যে ছবি এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কাতারে কাতারে মানুষজন এসেছে। এরা প্রত্যেকে হিন্দু হিসেবে আজ মায়াপুরে এসেছেন। নবদ্বীপে আজ খুব বড় দিন। আজকের দিনেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার জন্ম হয় এবং আজকের দিনেই শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস তারও জন্ম হয়। অত্যন্ত পুণ্যতিথি আজ, এবং সেই দিনেই আজ গৌর পূর্ণিমার মাঝে, এবছর গৌর পূর্ণিমা ৩রা মার্চ, তার মাঝেই আজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর কনভয়, সেই কনভয় বেরিয়ে এবার শ্রীমন্দিরের ভেতরে যেখানে অনুষ্ঠান চলছে সেই অনুষ্ঠান স্থলে যাবেন এবং মঞ্চে অমিত শাহ এই মুহূর্তে উপবিষ্ট হয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, ইসকনের যারা প্রতিনিধি তাদের সঙ্গে রয়েছেন। হরিবোল হরিবোল ধ্বনিতে এই মুহূর্তে মুখরিত গোটা মায়াপুর চত্বর। আজ কোনো রাজনৈতিক অনুষ্ঠান নয়, আজ হিন্দু জাগরণের সবচেয়ে বড় মঞ্চ। সেই মঞ্চে এই মুহূর্তে অমিত শাহ রয়েছেন। পেছনে নরসিংহ ছবির দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। আপনারা জানেন নরসিংহ ভারতবর্ষের অন্যতম সফল চলচ্চিত্র। ইসকনের প্রযোজনায় এই ছবিটি তৈরি হয়, গোটা বিশ্বে সমাদৃত হয়। প্রভু শ্রী হরির অন্যতম রূপ নরসিংহ, সেই নরসিংহের অবতার নিয়ে সবচেয়ে বড় যে ছবি, সেই ছবিরও প্রদর্শন এই মুহূর্তে চলছে। অমিত শাহ যেখানে রয়েছেন তার পেছনে। আমাদের বাংলার সতীপীঠ, শক্তিপীঠ, বৈষ্ণব ধাম, এই সমস্ত কিছু যাতে রক্ষা করে একের পর এক সাধু সন্ত এবং যারা সন্ন্যাসীরা রয়েছেন শ্রী মায়াপুর ধামের, তারা এই মুহূর্তে শ্রী চৈতন্য দেবের আশীর্বাদ ধন্য মানুষজন এবং তার সামনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নতমস্তকে বাংলা, বাঙালি এবং গোটা বিশ্বের শ্রী চৈতন্য দেব মহাপ্রভুর সামনে। আমাদের Honorable Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, श्रीमान भूपेंद्र यादव जी महाराज, उनको আজকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে মঞ্চে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির অন্যতম অবজারভার এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব, রয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য, রয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আজ অত্যন্ত পুণ্যতিথি। 1486-তে নবদ্বীপে আজকেরই দিনে জন্মেছিলেন শ্রী চৈতন্য দেব মহাপ্রভু এবং ঠিক তার 400 বছর পর 1836-এ আজকের দিনেই জন্মেছেন শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস। একদিকে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মতিথি, অন্যদিকে শ্রী চৈতন্য দেবের জন্মতিথি। অত্যন্ত পুণ্য দিবস। এই পুণ্য দিবসে আজ বিজেপির যারা নেতৃত্ব, দেশের যারা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, তারা নতমস্তকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পুণ্যধাম ইসকন, বৈষ্ণবদের অত্যন্ত শ্রদ্ধের মঞ্চ এই মুহূর্তে শুভেন্দু অধিকারী তাকেও তুলসী মালা এবং সাদা মালাতে বরণ করে নিচ্ছে জুঁই ফুল দিয়ে ইসকনের যারা সাধু সন্তরা রয়েছেন তারা।
অমিত শাহ যে রাজ্য থেকে আসেন সেই রাজ্যের আমরা যেরকম জয় মা কালী বলি, সেই রাজ্যের কিন্তু সবচেয়ে প্রিয় সম্বোধন জয় শ্রীকৃষ্ণ। জয় শ্রীকৃষ্ণ বলে কিন্তু গুজরাটের মানুষজন একে অপরকে সম্বোধন করেন। আজকে অদ্ভুত লাগছে, জয় শ্রীকৃষ্ণ, জয় শ্রীরাম, জয় মা কালী সব যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এক অদ্ভুত হিন্দুদের মহা ঐক্য তৈরি হয়েছে। নবদ্বীপ, মায়াপুর, নদিয়াকে বলা হয় শ্রীধাম, এবং এই শ্রীধামে যত মানুষজন রয়েছেন, নদিয়া অত্যন্ত পুণ্যভূমি। এই পুণ্যভূমিতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার শুরু হয়। সেই পুণ্যভূমিতে আজ অদ্ভুতভাবে দ্বারকা নগর থেকে যে মানুষটি এসেছেন, সেই দ্বারকা থেকে মায়াপুর আজ কোথাও গিয়ে যেন মিশে গেছে। এবং দ্বারকা থেকে মায়াপুর একদিকে যখন মিশে গেছে, তখন কিছুটা দূরত্বে কামারপুকুর, সেই কামারপুকুরেও আজ শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মতিথি, সেই দিনটিও আজকে অদ্ভুতভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এই যেন সত্যি দৈব এক সন্ধিক্ষণ, যেখানে উদযাপন হচ্ছে শুধুমাত্র ভারতীয়ত্বের, উদযাপন হচ্ছে শুধুমাত্র হিন্দুত্বের, এবং উদযাপন হচ্ছে বাংলা এবং বাঙালির যে আদিম সনাতন, যে প্রাচীন সনাতন বঙ্গীয় যে সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতি এবং সেই সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই উদযাপনে সামিল হয়েছেন। এই ভক্ত সমাগম হিন্দুত্বের, এই ভক্ত সমাগম বঙ্গীয় সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী যারা, তাদের এই ভক্ত সমাগম বাংলা এবং বাঙালির আদর্শ নতমস্তকে শ্রী চৈতন্য ধামে নতমস্তকে এবার প্রত্যেকের আশীর্বাদ নিয়ে এবার বক্তব্য রাখতে মঞ্চে এসেছেন। और बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, मेरे मित्र और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा के संसद सदस्य श्रीमान समीक भट्टाचार्य जी, और आज इस पवित्र अवसर पर देश भर से और पूरे बंगाल से आए हुए सभी भक्तजनों को मेरा हरे कृष्ण। सबसे पहले आज सुबह मेरी देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जोड़े के साथ बात हुई थी। मैंने उनको कहा कि आज मैं सरस्वती ठाकुर महाराज की 152वीं जयंती में मायापुर जा रहा हूं। उन्होंने बड़े मन से और भाव से आप सभी को हरे कृष्ण कहा है। भाइयों बहनों, भी संबोधन में सम्मान के साथ मुझे कहा कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह आज कार्यक्रम में आए हैं। मैं यहां पर भारत के गृह मंत्री के नाते नहीं आया, चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त के रूप में यहां पर मैं आया हूं। कई बार मायापुर आने का विचार हुआ, बदलता गया। महाप्रभु की ही इच्छा होगी, मगर आज ये संयोग बना कि जहां चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं लीला की है, यही मायापुर में मैं आज विशाल भक्त समुदाय के सामने सबके दर्शन कर रहा हूं। और आज परम पूज्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का 152वीं जयंती का समारोह भी है। तो एक प्रकार से मणिकंचन योग है, स्थान भी पवित्र है, दिन भी पवित्र है, और पूज्य संतों का यहां पर सानिध्य भी हमारे सामने है। मित्रों, आज
मैं चैतन्य महाप्रभु, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत जो महाविष्णु के स्वरूप है, गदाधर और श्रीवास, ये सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब यहां आया हूं तब मायापुर धाम में भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी और भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी को मन पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि ये दो महापुरुषों ने ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, उसको न केवल आगे बढ़ाया, आधुनिक बनाकर युवाओं में और विश्व भर के आत्माओं के कल्याण का रास्ता प्रशस्त करने का काम किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक ही जीवन काल के अंदर देश और दुनिया के कई अंधकार के अज्ञान के अंधकार से पीड़ित आत्मा के उद्धार का, भक्ति का रास्ता प्रशस्त किया। गुण अवगुण, अच्छा बुरा तो इंसान में बसता है, इंसान में रहता है, मगर जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को विलीन कर कर श्री कृष्णमय हो जाता है तो सब अच्छा ही अच्छा हो जाता है। और यही रास्ते पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन, नृत्य, भक्ति संगीत और गीता का अगाध संदेश बहुत सरल तरीके से पूरे पूर्वी भारत में उत्तर पूर्व तक, नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचाकर कई अज्ञानी जीवन में प्रकाश का उजियारा, भक्ति का दीपक प्रगटाने का काम किया। और वही आंदोलन को परम पूज्य भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद और पूज्य भक्ति वेदांत प्रभुपाद ने न केवल आगे बढ़ाया, इसको आधुनिकता के साथ जोड़कर युवाओं को और समग्र विश्व को अपने आत्मा के कल्याण का रास्ता प्रशस्त किया। आज बहुत पवित्र दिन है। चैतन्य महाप्रभु के प्रिय सेनापति और गौड़ीय मत के संस्थापक, जिनको हमारे गुजरात में युग आचार्य भी कहते हैं, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का आज 152वां जयंती है। और आप सभी लोग श्री कृष्ण के, भगवान नरसिंह के और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के गुणगान करने के लिए यहां आए हैं। मैं भी आज बहुत समय से जो टलता जाता था, वो स्थान का मुझे भी यहां आकर मेरी चेतना को जागरूक करने का मौका मिला है। इसलिए मैं मठ के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। कोई व्यक्ति अपने एक जीवन में 1 अरब बार श्री कृष्ण जाप का संकल्प ले, वो ही बड़ी बात है। एक कोई व्यक्ति तय करे कि मैं मेरे जीवन में 1 अरब बार प्रभु श्री कृष्ण का जाप करूंगा, ऐसा संकल्प लेना ही बड़ी बात है। मगर अपने जीवन के कालखंड में वो संकल्प पूरा करने का काम श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने किया। ये दुनिया के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है मित्रों।
एक जीवन में 1 अरब बार श्री कृष्ण का नाम स्मरण, एक बार भक्ति के साथ श्री कृष्ण का नाम स्मरण करने से ही चेतना जागृत होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कई सारे मन के सामने पड़े हुए अज्ञान के अंधकार दूर हो जाते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति ने एक जीवन में 1 अरब बार श्री कृष्ण का नाम जप किया, वो व्यक्ति ने अपने जीवन को सच अर्थ में श्री कृष्णमय कर दिया। और वही रास्ता उन्होंने गौड़ीय मठ के माध्यम से सबके सामने रखने का काम किया। आज कदाच 100 साल के बाद कोई ये बात को बोलेगा तो दुनिया में इसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं होगा कि 1 अरब श्री कृष्ण नाम स्मरण कोई कर सकता है। श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी जी ने धर्म को कई प्रकार की मान्यताओं की रूढ़ियों से बाहर निकालने का काम किया। उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तापित किया कि आधुनिकता धर्म की दुश्मन नहीं है, आधुनिकता से ही धर्म आगे बढ़ता है, वो धर्म की साथी है। और एक जमाने में प्रिंटिंग प्रेस को वर्ज्य माना जाता था, सुनना, याद करना, इसके माध्यम से ही भक्ति पनपती थी, बढ़ती थी, फैलती थी। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को बृहत मृदंग का नाम देकर ये बताया कि मृदंग की आवाज तो कुछ दूर तक जाती है, मगर प्रेस में छपी पुस्तक 7 सागर बाहर जाकर भी भक्ति का प्रचार करती है। और ये रूढ़ी तोड़ने में बड़ी हिम्मत चाहिए मित्र। जब श्री कृष्ण के प्रति भक्ति अचल हो, अनन्य हो, उसके प्रति श्रद्धा दृढ़ हो, तभी रूढ़ियों को तोड़ने का साहस आ सकता है। और उन्होंने ये जो आध्यात्मिक इनोवेशन किया, नवाचार किया, इसके माध्यम से ही आज इस संप्रदाय विश्व के 7 खंडों के आत्माओं के कल्याण के लिए कार्यरत हो पाया है। मैं मेरे सार्वजनिक जीवन में कई बड़े बड़े धर्म पुरुषों को मिला हूं, मन पूर्वक श्रद्धा के साथ प्रणाम भी किया है। मगर मुझे अहमदाबाद में इस्कॉन मंदिर में एक साधु ने बताया कि जब कोई शिष्य उनको प्रणाम करता था तो वो सामने से कहते थे दासोस्मि, मतलब मैं तुम्हारा सेवक हूं। अगर ये भाव मन में है तो ईश्वर कभी भी दूर नहीं रह सकता। जिनके मन में ईश्वर बैठा है वो अपने आप को सभी का दास कहता है। और उन्होंने गुरु की व्याख्या बहुत सुंदर की थी। उन्होंने कहा, जिस दिन गुरु सोचने लगता है कि मैं गुरु हूं, तो गुरु शब्द में से ऊ निकल जाता है और गरु ही बच जाता है। गरु का मतलब जानवर होता है। गुरु वही है जो सबके सेवक के भाव से शिष्य को बड़ा करे, छोटे से बड़ा करने वाला ही गुरु होता है। जिसकी समझ छोटी है, ज्ञान छोटा है, इसकी समझ और ज्ञान को बड़े करने वाला ही गुरु है। और मैं आज भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद को मन पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप एक सच्चे गुरु थे और गुरु पद का परिचय भी समग्र विश्व को आपने कराया है।
इन्होंने जाति के बंधनों को तोड़ने के लिए भी ढेर सारे काम किए। महाभारत काल के बाद पहली बार भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने, जो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, उनको यज्ञ पवित्र देकर उनको ब्राह्मण बनने का अधिकार दिया। उन्होंने कई प्रकार की रूढ़ियों को तोड़ा और युक्त वैराग्य की नई व्याख्या समाज के सामने की, कि वैराग्य का मतलब दुनिया को छोड़ना नहीं है, दुनिया की हर वस्तु को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना ही वैराग्य है। वैराग्य का मतलब अपने अंदर की बुराइयों से दूरी कर देना। वैराग्य का मतलब संसार में सब कुछ छोड़ना नहीं है, बुराइयों को छोड़कर समस्त संसार को श्री कृष्ण की भक्ति में लगाना ही वैराग्य है। और आज ऐसे युग दृष्टा, युग पुरुष, महापुरुष का 152वां जन्म जयंती है। एक प्रकार से कई लोग भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को जीवंत विश्वकोश भी कहते हैं। वो खगोल विद्या के बड़े जानकार थे, गणित और संस्कृत का बहुत अध्ययन रहा उनका, और फिर भी सभी कुछ श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर भक्ति मार्ग पर ही पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। हमारे वेदों और उपनिषदों में कहा है कि भक्ति बिना का ज्ञान अहंकार उत्पन्न करता है और ज्ञान सहित की भक्ति ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण लाती है। वेदों के ये वाक्य को भक्ति वेदांत जी ने पूरे जीवन आचरण कर आगे बढ़े। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब मायापुर में जो आध्यात्मिक केंद्र बन रहा है, मुझे सभी परिचय करा रहे थे। मैं संस्था को ये कहकर जाना चाहता हूं कि ये आध्यात्मिक केंद्र से न केवल देश, पूरे विश्व के भक्तजनों को बहुत बड़ी उम्मीद है कि यही केंद्र विश्व के कल्याण का कारण बनेगा। और ये मायापुर धाम में बनने वाला ये केंद्र कई युगों तक भक्ति मार्ग का प्रतिपादन करता रहेगा। चैतन्य महाप्रभु, भक्ति वेदांत प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, इनके ढेर सारे सिद्धांतों का ये प्रतिपादन करता रहेगा। और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के जीवन में अनेक बड़े काम हुए, उसमें से सबसे बड़ा काम किया उन्होंने भक्ति वेदांत प्रभुपाद जैसे शिष्य को तैयार कर इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया। और जब हम आज भव्य इस्कॉन आंदोलन को पूरे विश्व में फैला हुआ देख रहे हैं, तो भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी और उनके प्रेरणा स्रोत भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी, ये दोनों के जीवन का ही सारा कर्म फल है कि आज इस्कॉन पूरी दुनिया में फैलकर सनातन धर्म की ध्वजा को पूरी दुनिया में पहुंचा रहा है। मतुआ समाज
मतवा समाज ने भी समाज कल्याण की भावना को हमेशा आगे बढ़ा है। श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी और श्री श्री गुरुचंद ठाकुर जी ने समग्र विश्व को इस संप्रदाय से जोड़ने का काम किया और इस्कॉन की कई सारी उपलब्धियां हैं। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि है, मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते और देश के गृह मंत्री नाते देश के हर राज्यों में कई बार भ्रमण करा हूं। हर राज्य की अलग भाषा है, कई राज्य में तो अनेक भाषाएं हैं, मगर मुझे हर भाषा में गीता जी की पुस्तक मिली है और वो इस्कॉन के माध्यम से ही छपी हुई है। स्कूल के बच्चे हो या कॉलेज के युवा हो, घर में ठाकुर जी की पूजा करने वाली गृहिणी हो या लैपटॉप लेकर बड़ा काम करने वाला युवा हो, सबको गीता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा और गीता आंदोलन को संबल देने का काम इस्कॉन ने किया है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दुनिया से कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष या मंत्री आता है तो उसको भेंट में गीता देने का काम करते हैं, क्योंकि यही संदेश समग्र विश्व के कल्याण का संदेश है। मित्रों, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। मुझे इस्कॉन के बारे में भी ये कहना है कि न केवल भक्ति आंदोलन को मजबूत करना, हमारी परंपराओं का, हमारे शास्त्रों का प्रचार प्रसार करना, इस्कॉन ने सेवा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम। कई प्रकार की कुदरती आपदाओं में जब वहां जाकर देखते हैं तो सबसे पहले इस्कॉन का प्रसाद देने का पंडाल लग गया होता है। मुफ्त भोजन वितरण, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, इकोलॉजी की सभी सिस्टम को मजबूत करना और भारतीय उत्सवों को फिर से एक बार युवाओं तक पहुंचाने में इस्कॉन ने बहुत बड़ी ताकत लगाई है और सफलता भी प्राप्त करी है। आज मैं यहां आया हूं बड़े मनोभाव के साथ भगवान नरसिंह के सामने भारत के कल्याण की प्रार्थना कर कर यहां आया हूं। मुझे भरोसा है कि नदिया की ये भूमि पर चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं लीला करी है। वहां पर अब भक्ति मार्ग का एक बहुत बड़ा प्रचार का केंद्र बन रहा है और जागरूक स्थान भगवान नरसिंह का यहां पर है। मुझे विश्वास है कि भगवान नरसिंह हम सब पर जरूर कृपा करेंगे और 2047 तक हम विकसित भारत और सनातन का संदेश पूरे विश्व में पहुंचाने में सफल होंगे। यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। फिर से एक बार मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गौड़ीय मठ ने बुलाया, यहाँ उपस्थित रहने का मौका दिया और मेरे विचार आपके सामने रखने का मौका दिया। इसलिए गौड़ीय मठ संस्था का हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूं और अंत में फिर से एक बार आप सब मेरे राम साथ बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল।
পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।